problema. Guys, nalakaw mi guys, oh, Ishinomaki, Japan. Mate vlogger mo ka? Ha? Na guys, hotel Routine Inn. Wa guys, nangita mi diri sa kuan guys, sa Second Street ba. Kay nami paliton dito nga kuan guys kanang palit lay ko grillo guys. Palit ko katong basta tisot akong paliton guys katong kuan. Oh, katong pisot ba? Imuotin pisot. Sa Kenas Japan kasi. Hotel Routine. Lakaw-lakaw ra gud guys. Mingaw mo ning lugar agud Ishinomaki. Na guys, nagapalit na mi guys oh. Gwapo sa dayo ano? Hindi Cordero. Oh, limpyo kay Japan guys eh. The best gini na kung Japan guys. Pilipinas pa ni guys ay sus. Kiat lang na ako ni presidente na to. Mazda. Oh, Mazda. Pangita na mo kuan guys, Second Street kinako na mga barato. Sorry ra gud guys. O kung sa inay mo kuan. Kuyog mini first engineer guys. Taga Hakatmon, dala guys. Sipat kay guys. Ulah, daraw Second Street to, daraw. Oh, lagi na. Ay. Dara guys, dara mong gipangita guys, aligre guys. No. May bisikleta na. Dara guys. Pilipino siguro na. Oh, Pilipino guys. Klaro kayo. Astilan. Ay, lasig. Ano na? Reshop. Mao ni Second Street na. na. Pagtaguan. Tuba. Oh. Kabayan, hoy. Kabayan. Oh, kabayan rin guys. Oh, damong kuan guys sa kuan kay. Mao ni si pangita no diri wa karon pag mi nakita no. Ay. Saan ka kabayan? Saan ka? Indonesian. Okay. Pilipino mo ni. Indonesian dami kuan guys. Kuyog may Indonesian guys. Indonesian. You're okay here? You're not working in the ship? Where you work? You work? Kala siya nag-work na, English mo ka. Relax na guys, kapuya eh. Nakabuhangan na eh. English niya guys. Di man mo mag-English? Ano na kasi mga kanto-kanto nga naman. Kumayan, Fred. Relax na guys kay. Dito mati. Muna guys, Second Street. Mingaw mo ng lugar guys kay lahi niya ng mga Tokyo, Hiroshima City ba? Okay na kaya punta. Sige guys, kay musuod na mas department store.